Wahai baginda al-amin, apakah yang menegur kau daripada kawin? Kita boleh untuk kawin dan apakah dapat kawin ya Rasulullah? Kemudian dijawab oleh baginda Rasul, itu tidak punya apa-apa. Aku kada bisa apa-apa, kita menjujurinya dalam Allah. Dan usaha ada, anak yatim piatu lah, abah kada ada, mama ada, usaha ada usaha orang juga. Dijualkan. Lalu apa jawaban aku kalau tidak bisa apa-apa? Jadi kata cuma anak melamar orang kalau bahasa kita bagaimana ujar Nabi kalau ada seorang perempuan yang baik akhlak keturunannya mulia elok rupanya kaya raya mengingatkan diri engkau menginginkan diri engkau ada bisa orang anak lawan pian ya Rasulullah baginda kan belum dapat kita Rasul lagi ada orang rupanya besar rupanya elok bolanya sugih kaya raya pulang handap lawan pian kayak pian guru emas rupanya elok kaya raya pulang handap lawan pian kira kayak begitu ya. Yang belum kawin kira-kira pulangnya emas handap lawan pian sugih pulang dengan kita ini janda kaya raya kira-kira dia berpikir dahulu atau langsung tinggi kau sudah mengkawin duitnya dia lagi orang kira-kira kayak gitu lah ini bukan bala menolak kemudian siapakah ya Rasulullah kemudian berkata Nabi Khadijah nah hendak lawan yang itu lalu sesungguhnya aku lihat Khadijah ya Rasulullah adalah seorang perempuan yang mulia akhlak terpuji bijaksana dan terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyah walaupun si Khadijah itu tidak menjahiliyah hidupnya tapi terpelihara mulai dari curian nasab sampai pergaulan kehidupannya ada sama orang-orang yang pada zaman jahiliyah artinya terpelihara oleh pada tuannya sama kan bertemu dengan Rasulullah pada tuan lebih Ismail. Kemudian musyawarahlah baginda al-amin dengan paman-paman beliau dan mereka pun semua setuju maka mendapatlah keberuntungan dunia dan akhirat Sayyidah Khadijah berkawin dengan Muhammad al-amin khairil bariyah. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah menerima lamaran daripada Sayyidah Khadijah. Nah Khadijah pun sangat beruntung. Artinya Khadijah ini kada memandang rupa, kada memandang hartanya, kada memandang pangkatnya. Nah dipandang Sayyidah Khadijah apa? Kebaikan akhlak sidin, kejujuran sidin. Jadi berat. Wah ini mencari apa itu orang mencari menantu kan, bisa anak lah. Mencari menantu ini kan kebanyakan itu mencari bahan usahanya. Sugih kan, mobilnya berapa buat, rumahnya berapa buat. Itu dulu karena menapani nasabnya dulu keturunannya baik kan ada mana. Dan akhlaknya bang kayak apa? Anu itu apa juga bahasa orang bapak bibi bupot. Bapak bibi bupot keturunannya siapa? Nah agamanya kayak apa? Akhlaknya kayak apa? Nah itu nah dicari. Masalah rezeki itu kan sudah dijamin, sudah wa min jabatin al-ardi illa Allah haris. Jadi hendak kawin ada jujurannya, apalagi ini aku nggak ada jujur atau jujurannya bayar kredit, nggak apa-apa kok aja, apa kredit kawin asal orang kok. Kemudian ini suatu wanita barang siapa melazimkan membaca manaqib Khadijah ini pada ketika haul tanggal 11 Ramadan. Nah, biasanya kita berkemudian yang guru maklum Pak Maklum itu 10 malam 11 Ramadan itu haul tanggal 11 Ramadan atau pada tiap-tiap tanggal 11 bulan Hijrah jenis dari Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi kaya ingat bila disangka-sangka. Artinya Allah beri rezeki kadang-kadang rezekinya itu ada disangka-sangka berusaha dihimat dari orangnya kembang terbalik berusaha ada juga atau paruh kalau boleh tangkap makan ada juga tapi dilihat yang mana aja situ kalau tadi ujung dilihat rezeki diberi antara disangka-sangka. Apabila ia berniaga maka Allah beri untung yang banyak lagi halal serta mudah sekali urusannya. Nah mudah urusan dimudahkan bila ia mengamalkan membaca manaqib Sayyidah Khadijah di antara faedahnya. Apabila ia seorang yang berpangkat baik dunia atau akhirat maka Allah menaikkan pangkatnya. Nah pangkatnya begitu banyak.
kalau gitu nih kita pangkatnya pangkat kepala rumah tangga ya, kepala rumah tangga. Nah, dan aku pangkatnya bagus, seperti dalam pelanggaran kerja tahun sama juga, jangan faedahnya. Apabila ia seorang penuntut ilmu, maka Allah beri ilmu laduni daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ia ada kesusahan seperti banyak menanggung hutang, maka baca malam ini kemudian kalau ia puasa menyembelih kambing. Tadi menyembelih kambing mana dulu ya? Menyembelih ayam ini. Ayam yang sudah bersembelih ini bukan? Ayam ini gantiannya. Karena ada kambing mana kesenian bahasa. Kesenian itu sembelih kambing. Bilanya lambian yang 2 ekor, kambingnya bilanya beginian seekor. Ya, apalagi kambingnya berjanggut kandung malu banyak lah yang ini ganti benar kalau kambing bertanduk gitu. Jadi menyembelih kambing di sini mengkawakan, menyembelih kambing dan dibagi-bagi dagingnya kemudian pahalanya ia hadiahkan pada Sayyidah Khadijah. Nah, jadi malam ini apa namanya jamu makanan dihadiahkan baik minuman makanan ataupun nanti makanan berniat dihadiahkan kepada Sayyidah Khadijah pahalanya dan seluruh kaum muslim dan muslimat yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita dimudahkan urusan perdagangan, kemudian usaha sampai dimudahkan, ada bisi pangkat mudahan naik pangkatnya ulang-ulang kan. Nah, jadi mudah-mudahan dengan berkat Sayyidah Khadijah. Jadi dagangan kemudian pahalanya dihadiahkan kepada Sayyidah Khadijah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan terbayar hutang. Nah, mudah-mudahan ada bisa hutang lunas hutangnya tahun 2021. Mudah-mudahan ada yang bisa hutang lagi ya. Pun bahu tangan banyak bisi. Ya lah, masing-masing bisi bahu tangan. Bahu tangan. Bahu tangan. Dan disampaikan Allah Subhanahu wa taala segala hajatnya dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan hajat kita jangan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan belum keluar haji, mudah-mudahan kawanan haji. Ya kan, tadi dimadiakan tuh 10 ziarah ke Makkah dan makam Rasulullah SAW dan kalau ziarah ke makam Sayyidah Khadijah berniat kita. Barang apa aku sehari 1 juta. Berulang sebayang itu waktu yang ketinggalan aku sehari 1 juta. Kira-kira sampai 5 tahun kalau ibarat 5 tahun sehari 1 juta betul. Amalannya supaya langsung haji. Kemudian daripada itu Al-Fakir bin Yusuf menyebutkan beberapa orang sedikit lagi. Dan kemudian sabda adalah sebagai bagian adab kita apabila datang ke Mekah, yaitu ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Karena Nabi kita ketika datang ke Mekah pada tahun adalah Hijrah, beliau melewati kampung Hujun di mana dikuburkan di sana Sayyidah Khadijah, dan ketika kembali ke Madinah beliau pun melewati kampung Hujun, termasuk mengucap salam dan berdoa untuk Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan beliau bersabda, sungguh aku telah diberi Allah cinta pada Khadijah dan aku cinta pada orang yang cinta pada Khadijah. Maka sebagaimana tanda cinta kita kepada Sayyidah Khadijah, kita sekarang mengucap salam dan berdoa karena Sayyidah Khadijah adalah ibu kita semua orang yang beriman, dan itulah yang diamalkan oleh salafus saleh dan orang-orang yang alim dan wali-wali. Maka apabila datang ke Makkah, tidak ziarah ke Makkah ke makam Sayyidah Khadijah, kita orang kurang adab dengan Makkah dan ahli Makkah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma mansur aku akhir ridwan alaihi wa sallam bi nasrillati wa ta'ala ladaiha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sayyidina Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma shalli wa sallim ala zawjiha amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, itu sedikit daripada kisah Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita mendapatkan keberkahan sidin, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah. Dan mudah-mudahan istri-istri kita yang di rumah menjadi Khadijah yang senantiasa selalu mendukung apa yang digawi lakinya dan paham dan mengerti apa yang digawi lakinya. Artinya laki ini gawian bagusnya didukung aja, jangan tapi dipahwal. Bila laki ada masalah maka dibantu memikirkan menyelesaikan masalah. Maka itulah istri yang seperti Khadijah. Dan istri ini disebut orang al-qumu madrasatul aulad.
ibu itulah sekolahan anak-anak. Jadi peranan ibu di rumah itu sangat penting di dalam mendidik anak-anaknya. Jadi bila anaknya bagus, pasti ibunya di rumah bagus mendidik anak. Karena kita lelakiannya jarang ada di rumah. Ya kan, nangka kantor pergi ke kantor, nangka pasar pergi ke pasar, nangka berdagang duduk di toko. Nah, jarang kita lihat di anak. Jadi ibu, istri, memang sudah di rumah yang mengontrolnya, mengontrol anak, mengontrol keuangan, dan kita tuh manajernya di rumah tuh istri. Nah, jadi mudahan bini-bini kita istri di rumah menjadi istri-istri yang salehah. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak para penyair yang memuji juga akan Sayyidah Khadijah, di antaranya syair yang berbunyi ya wajibal ataya ighfir lana al-khataya bi ashrafil baraya wa ummina Khadijah العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة يا أم البتول بشرك باتصالي بالمصطفى الرسول بشرك بالمعيا بشرك يا خديجة بأشرف البريا بشرى لك بشرى بجنة عالية. Itu di antara syair para penyair memuji Sayyidah Khadijah, Sayyidatul Khadijah Ummul Mukminin. Mudah-mudahan kita mengumpul lawan saja di surganya Allah juga dengan Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sekurang sedikit saya daripada Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan dapat pada manfaat ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahumma barik wa sallim wa yakun kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahumma barik wa sallim wa yakun kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahumma barik wa sallim wa yakun kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب. عبد الغفار من لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده دائما سبحان الله العلي العظيم سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وسلام يا رسول الله كتب ربي الصلاة والسلام على رسول الله قول الله وشهد الصلاة والسلام على عبده الفقراء في سلطة وسلم ومن المؤمنين ومن الرسول سيد الخالد الفقراء وصدنا بالأولياء الشاكرين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Amin.
الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على نور سيدنا محمد في الأنوار وعلى روح سيدنا في الأرواح بسر سيدنا محمد في الأجساد وعلى فضل سيدنا محمد وعلى رسوله وسيدنا عليه وصلاة سيدنا قلبنا فقراء سيدنا قلبنا وصلاة سيدنا حسن سيدنا سيدنا زوجنا سادة دنيا الأخرى وعلى مصير سيدنا الله وصير سيدنا سوبنا ما أقرأنا من القرآن العظيم من استطعنا من سبيلنا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقرأنا من مناقب إسلامنا خديجة الكبرى رضي الله عنها ونفعنا بها بعلمها بدار الآمين مبلغنا من الأعضاء وتبين المسادين والمتصلين بسبب الخالص المحسن وزين الكريم وعن حقوق عبادك هدية واصلة رحمة الناس وورد مشاعرنا حاضرين من سيدنا وحبيبنا وشافعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته وذريته وأصحابه وأنصاره وشيعه ونحبه ورحمته بين اللهم أجمعين وخصوصا رسيلة سيدتنا خادمة القرآن فاطمة الزهراء حسن سيدنا حسن سيدنا حسين وذرية الجنة سيدنا وآدمهم أنبياء وسيدنا وأصحابه ولنا أبو جامع القباء والنقباء والجلالات وفاة القبر الرسل ونسيك أولئك والمعظم من القرآن العظيم القرآن المخلصين والمعظمين المسلمين سيد السنة المنطقين جميع الطرق المطورة وقال المهمين بعض الشرعية إنما كانوا والعلماء وسيد المشايخ والصالحين وعرفين منها وقربنا عند الله ومشايخنا ومشايخهم ولمن وصلنا وصابنا خير جميع آبائنا وأمهاتنا وصولنا وفرعنا وأزواجنا وأصحابنا وأقاربنا ورحامنا حواشينا وأتباعنا جماعتنا جماعتنا أصلنا لنا بالحقوق وأجل جعلنا وحاضر بمجنا هذا وعليهم وعلينا من أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن الخاصين وعليهم بشركنا مغاربها يمين ويشرنا ويرجع قابلنا أن الله يعلم بالجنة به ومعظمه وعلى الله وبه ونصره وأنوارهم ومعلم بركتهم ويغفر لهم ويحفظنا به بحفظ العافية والسعادة والمعونة والبركة الله وسلم بركاته في الأصباح وأرواحنا غير مشقة ويبارك لنا السبيل وتعجل وتبعثنا الله يغفرنا ويحفظنا بجاهه عند الله في الدين والدنيا والآخرة الله يشفينا ويجعل مرضانا من الأمراض والأسقام من العين لا يغلب له وسوف أن الله يبلغنا زيارة الحرمين أن الله يبلغنا زيارة الحرمين الله يبلغنا زيارة الحرمين بعد بلد المسلمين أن الله يجعلنا وأهل بيتنا وأتباعنا وجماعتنا مؤمنين مسلمين مسلمين مطمئنين مستقيمين على الطاعة والمعاصي والمخالفة أن الله يغفر لنا ذوي الحق والهدى وأن الله يغفر بنا وبهم فيما ترد المقادم وأن الله يقضي حاجاتنا يسر أمور الدين والدنيا والآخرة ويهون علينا وعليهم سعرات الموت ولهم بحسن خاتمة بشفاعة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبحرمة سيدتنا خديجة صاحبة هذه الملكة رضي الله عنها آمين آمين مولانا يسمع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا صلى الله عليه وسلم نسألك يا الله سلامة الدين والدنيا وحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا آمين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة سيدنا من حاجة وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا إنك على كل وبعد الموت اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا ونجاة في قلوبنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت بعد الموت اللهم
الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah hadirin hadirat kami ingin menyampaikan kepada Tuan Kas yang kita pada Desember 2020 bertepatan dengan 9 Maret 1422 minggu yang ke-14. Jumlah anggota yang hadir pada malam hari ini sebanyak 39 orang. Kas minggu lalu berjumlah 3.250.000. Sedangkan untuk pengeluaran minggu ini tidak ada, dan masuk hari ini setelah dipotong konsumsi maka minggu 5.000, jadi yang masuk cukup untuk bayar konsumsi. Jadi total kas kita hingga malam hari ini berjumlah sebesar 3.225.000 setelah dipotong konsumsi. Dan untuk dewan yang mendatang tanggal 31 Desember 2020 atau bertepatan dengan 16 Hijriah, kemudian 15-nya bertempat di rumah anggota kita yang baru, yaitu saudara kita Bapak Imam atau Ibu Mami, bertempat di kandang madrasah. Jadi sekali lagi minggu depan tempat rumah saudara kita Bapak Imam atau Ibu Mami, alamat kandang madrasah. Dan untuk hasil sumbangan yasinan untuk manfaat pada malam-malamnya sebesar Rp38.000. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk sementara ini. Maaf. Cukup donasinya. Langsung bungkus. Bener kah?